Shri Krishna
Gaya Prema Bhakti Pradayani Vrinda Devi Gaya Prema Bhakti Pradayani Vrinda Devi Gaya Vishnu Bhakti Pradayani Vrinda Devi Gaya Vishnu Bhakti Pradayani Vrinda Devi Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya तुलसी महारानी की श्यामा भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी की जय तुलसी पूजा वंदना की जय परिक्रमा की जय परिक्रमा काली महाभगवान भक्त वृंद की जय हृदय गौर प्रेम ओम वृंदाय तुलसी देवै प्रियायै केशव शचा विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वृंदायै तुलसी देवै प्रियायै केशव शचा विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वृंदायै तुलसी देवै प्रियायै केशव शचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्री देवी तुलसी महारानी की जय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण এখন গৌরাঙ্গী পরিবেশন করবে আমাদের রাধিকেশ কৃপা সিন্ধু দাস প্রভুজি আর ব্রজজীবন প্রভু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ব্রজজীবন প্রভুকে অনুরোধ করছি গৌরাঙ্গী কীর্তন করার জন্য হরে কৃষ্ণ আমি আপনাকে বললে বুঝুন না দেখেন আমার এটা ফাটে গেছে দেখছেন ফাটে গেছে এগুলো নিয়ে আসলে দেখেন দুইটা জিনিস ড্যামেজ
হরে কৃষ্ণ। জয় জয় জয়। মাতাজি গাইতে গেলে আরো 2 বছর সাধনা করা লাগবে। আপনি জপমালা এটা রাখেন না, জপমালা রাখেন না আপনি। হরে কৃষ্ণ। जया जया गौरा कादे आरती शोभा शिवा जया जया गोरा चाँदे आरती शोभा आलो बिपता
শিনী আশু সাধনাদারানি নিকটে অদ্বৈত শ্রীনি ভাষা ছাত্রধারা ইবা বসে আছে গৌরা সাদত্ত সিংহাসন কিবা বসে আছে গোরা রত্ন সিংহাসনে আরতি করে বাবা আদি দেবগণে আরতি করে আদি দেবগণে Hare Jala
जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौरनिताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद गौर नित्यानंद गौर संग पांग
Bala Maya
श्री श्री दामोदर गोपाल की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री सर्वस्वामी वृंद की जय, परंपरा की जय। जय विष्णुपाद परमहंस प्रिय प्राजगच्छ जष्टुतर शत श्री श्रीमद अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिलाई प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस प्रिय प्राजगच्छ जष्टुतर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर बीबीटी फाउंडर आचार्य अर्चनीय वंदनीय श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिलाई प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासुदेव भक्तिवेदांत की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। मायापुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामयी जमुनामयी की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। द्वारकाश्रम जमन धाम की जय। जय। नाथ नरसिंह की जय। जय। लक्ष्मी नरसिंह की जय। जय। श्री गौरनिताय की जय। जय। श्री पंचतत्व की जय। जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता जी की जय। जय। श्रीमती ललिता विशाखाशोक श्री श्री राधाराज बिहारी की जय। जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हरि। भुवन मंगलकारी श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। विश्वव्यापी हरिनाम प्रचारकारी ग्रंथ प्रचारकारी गौर भक्तवृंद की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। दामोदर मास की जय। दामोदर मास की जय। दामोदर व्रत पालनकारी महाभगवान भक्तवृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ हरि बोल हरि। All glories to the assembled हरे devotees. कृष्ण All glories to the assembled devotees. हरे कृष्ण All glories to the assembled devotees. हरे कृष्ण All glories to the Shri Guru and Gauranga ki. हरे कृष्ण All glories to the Prabhupada ki. जय प्रभुपाद All glories to the Shilai Paramarada Gurudev Shri Jai Pataka Swami Guru Maharaj ki. जय गुरु महाराज Acharya Pad ki jai. जय। Apan apan Gurudev ki. जय। Nitai Gaur Shitanath बोल हरि। হরে কৃষ্ণ। তো এখন আমাদের নেক্সট পর্ব হচ্ছে নরসিংহ আরতি। হরে কৃষ্ণ। সুরি মাতাজিকে অনুরোধ করবো নরসিংহ আরতি কীর্তন করার জন্য। বসে থাক। কাশি ডালাম কাশি ডালাম কাশির নাম ওই দামোদরকে দেখাই নরসিংহ আরতি। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते जय
পাঠ করে যাও, পাঠ করে যাও। জয় কেশব গীতাধর বিষ্ণুপ জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে। জয় নরসিংহদেব, জয় নরসিংহদেব, জয় নরসিংহদেব, জয় নরসিংহদেব। জয় নরহরি, জয় নরহরি, জয় নরহরি, জয় নরহরি। জয় নরহরি, জয় নরহরি, জয় নরহরি, জয় নরহরি। জয় লক্ষ্মী নরসিংহ, জয় লক্ষ্মী নরসিংহ, জয় লক্ষ্মী নরসিংহ, জয় লক্ষ্মী নরসিংহ। জয় লক্ষ্মী নরসিংহ, জয় লক্ষ্মী নরসিংহ, জয় লক্ষ্মী নরসিংহ, জয় লক্ষ্মী নরসিংহ। জয় ভক্ত বলা, জয় ভক্ত বলা, জয় ভক্ত বলা, জয় ভক্ত বলা। জয় ভক্ত বলা, জয় ভক্ত বলা, জয় ভক্ত বলা, জয় ভক্ত বলা। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, গুরুদেব, জয় গুরুদেব। জয় প্রভুপাদ, জয় প্রভুপাদ, জয় প্রভুপাদ, জয় প্রভুপাদ। হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। উগ্রম বীরম মহাবিষ্ণু, উগ্রম বীরম মহাবিষ্ণু, জ্বলন্तं সর্বতোর্মুখম, নৃসিংহম ভীষণম ভদ্রম, নৃসিংহম ভীষণম ভদ্রম। মৃত্যুর মৃত্যু নমামহ, মৃত্যুর মৃত্যু নমামহ। জয় নরসিংহ, শ্রী নরসিংহ, জয় জয় নরসিংহ। জয় নরসিংহ, শ্রী নরসিংহ, জয় জয় নরসিংহ। প্রহ্লাদেশ দয়া পদ্মমুখ পদ্মবৃন্দ, প্রহ্লাদেশ দয়া পদ্মমুখ পদ্মবৃন্দ। শ্রী ভক্ত বিঘ্ন বিনাশক ভগবান শিবদেব কি জয়। ভক্ত কুলের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ভক্ত শিরোমণি শ্রী প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়। অনন্তপুরী বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে। ওম জ্বালা নরসিংহ, ওম জলহ নরসিংহ, ওম অহবিল নরসিংহ, মহাবীর নরসিংহ, ওম মালল নরসিংহ, মালল নরসিংহ, ওম বরাহ নরসিংহ, বরাহ নরসিংহ, ওম করঞ্জ নরসিংহ, নরসিংহ, ওম ভার্গব নরসিংহ, ভার্গব নরসিংহ, ওম যোগানন্দ নরসিংহ, নরসিংহ, ওম ছত্রবট নরসিংহ, চন্দ্রবড় নরসিংহ, ওম পাবন নরসিংহ। নরসিংহ। শ্রী ভক্ত বিঘ্ন বিনাশক ভগবান নৃসিংহদেব কি জয়। জয় ভক্ত শিরোমণি প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়। জয়। ভগবানের অপাকৃত নরহরি রূপ কি জয়। জয়। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দ। হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।
তো আমাদের মাঝে এখন দামোদর ভগবানের দামোদর মাস সম্বন্ধে প্রভু বলবেন, আমাদের প্রভু আনবি কৃষ্ণ দাস প্রভু। তো দামোদর মহিমা শ্রবণ বলবেন, আপনারা সবাই কিভাবে শ্রবণ করবেন। হরে কৃষ্ণ। প্রভু টাইম কতক্ষণ? টাইম কতক্ষণ? না না না, টাইম কতক্ষণ? টাইম কত? একটা 10:20। ওকে ফাইন। মাইক্রোফোন টেস্ট। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য হরে কৃষ্ণ। তাহলে শর্টকাট একটু রাধা মাধব কীর্তন করেন। ওকে, রাধা মাধব। হরে কৃষ্ণ। করতাল, একটা করতাল দেন তো। আচ্ছা আচ্ছা, লাগবে না, ওইখানে বাজালে হবে। জয় জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী